1219 Donc, 1219e veillée de prière. Je voudrais vous féliciter à tous d'être là. 우리 신한국의 Donc, 대표적 네 분, nous avons les différents leaders de la Corée qui sont là, 4 personnes, et les différentes organisations. Nous avons les leaders, les pasteurs qui sont là. Donc, la veillée de prière que nous avons ici à la grande salle est vraiment pleine de grâce. Donc, au Japon également, nous avons les participants qui sont là. 우리 교회 원로이신 Aujourd'hui, également, 계시는데 pasteur Yang 정말 Junsu qui 어머님 est là. Il est venu ici également 정말 pensant 힘들고 euh, 어머님 지켜 드리며 à 기도해 notre 주십시오. vraie mère, le chemin qu'il 한국 doit 기자님들 박수 prendre. 한번 Donc, 올려주십시오. il a décidé de suivre ce chemin. Veuillez applaudir pour lui, s'il vous plaît. 또 우리 Donc, 윤정로 회장 également, nous avons 이제 계시고 président Yoon 또 우리 Yong-jong, 석준호 회장 euh, également président 또 Sok 2월 15일 Jun-ho. 신해 충모님 Donc, 시국이 추모하는 날인데 il 정말 y avait eu 참 une célébration la 우리 semaine 석준호 passée 회장께서 et 정말 avec 우리 부모님 모시고 어, le 오시기 président Sok 때문에 Jun-ho. Donc, c'était 어머님 vraiment 위해서 une grande 크게 organisation. Donc, lorsqu'il était 해나가십시오. là, je 우리 pense qu'il 그걸로 a également pu rencontrer 또 notre 우리 mère. Donc, 일세 ceci va 일생성대 ouvrir une 완전히 grande porte 돌아가게 되면 pour de grandes 천지의 힘이 réalisations. Donc, je pense également avec nos secondes et troisième générations qui deviennent un, absolument, nous 오늘 pourrons voir les 목숨 miracles 걸고 사랑합니다. s'accomplir. Donc aujourd'hui, 우리 nous avons écouté cette chanson avec les 건강하게 paroles qui disent 이 노래를 sacrifiant sa 성령님께서 vie 가르쳐 주어서 parce qu'il nous aime. 합니다. Donc c'est une chanson également que Hyojinim nous a appris. 1216회 euh, 철야 정성 때에 et également lors de la 당신께서 1600, la 구원받은 자들에게 전하시기를 1216e veillée de 전했습니다. prière, nous avons 하셨습니다. reçu un message de 한 분보다 Hyojinim. 효자가 C'est, 되시면서 ce message-là nous 천국의 힘을 disait 지키고 싶다. euh, plus que n'importe 하나님이 quel enfant qui 위대하고 aime la vraie mère, moi, je veux 존귀하고 absolument 하나님 것을 protéger 알지만 les vrais parents. 천국의 Hum, 식구들이 세상 사람들이 우리들의 왕엄마 Donc, 참 어머님을 comme le monde 어머님보다 appelle 귀한 Wang 신분에 Oma, 놓고 notre 싶다고 père, 기도하셨고 그를 moi, je 거룩하게 veux absolument 양육하여 offrir tout ce 세워가며 que j'ai. 어머님을 Je veux 기쁘시게 absolument 하시기를 devenir ce vrai fils-là, 간절히 바랍니다. Hyoja, et je veux 우리 donner tout cela 여인 pour 어머니의 mes 등을 볼 enfants. 때 De 하나님 tout cela 아버지께서 pour la vraie mère. Donc, en 어머니를 regardant 지켜낼 때 le dos de 우리가 nos 누구보다 강히 membres aînés 어머니를 qui ont 지켜야 également 됩니다. offert beaucoup de 저희가 dévotion pour la vraie 기도를 mère, 드릴 때 je me dis que je dois 그 offrir 하나님이 encore plus 평생 que 지켜주시는 leur 것처럼 dévotion. Donc, c'est de cette 나도 manière-là que 그게 아니었다. j'ai vécu ma 나는 vie. 누구보다 어머님을 지키겠다. Et plus 그리 하며 que 나아갈 quiconque, je veux 하지만 absolument avoir la 그런 나를 victoire. 지켜준 것이 Euh, 바로 어머님이었다. donc, la personne qui m'a 하나님의 toujours 천국이 surveillée, 내 qui m'a 손바닥 toujours 아래 gardée, c'est 나를 toujours 지켰다. mère. 지금 내가 Depuis le 영접하는 moment 이 que 순간 je suis née, j'ai eu 어머님은 ma première 천사들을 통해 respiration, mon premier 나를 souffle jusqu'à ce que je 지키고 sois dans 계십니다. le monde spirituel. Vraie mère a 순간순간 toujours pensé à 생각나는 moi, même ici, étant 그 dans le monde 가사는 spirituel. Vraie mère 내가 pense toujours à 섬기기에 moi. Donc, j'ai 어머님의 préparé les 사랑은 paroles de cette 얼마쯤 chanson, 아는지 sacrifiant ma vie 평생을 parce que je sais à 바쳤습니다. quel point les 그 sacrifices 8년 ont été 만에 faits. C'est 6 잃어버린 000 ans 아버지 어머니의 d'histoire, 자리를 찾아준 6 천주의 000 진정 ans 어머님 que le vrai parent n'a pas pu 성령 être 감사를 appelé 드리는 euh, parent 하느님의 céleste. 참된 자녀 Et c'est 효자들이 pourquoi 되기를 il est important pour nous de devenir de vrais fils 거룩하고 et de vraies filles. 잘못된 Euh, 인류가 되어야 합니다. et nous 부모님을 devons 붙들고 나가라. absolument, 형제 자매를 보며 일어나라. nous devons 우리가 이 시간 absolument 한 사람도 어찌하지 못하는 강력한 힘으로
다 삿된 기운을 Nous devons 쓸어보면서 absolument continuer sur ce chemin et devoir absolument avoir la victoire. Pourquoi? Parce que 부모를 찾아가게 sur 되면 cette terre, 결국은 il y a toujours 다 les 어머니의 parents qui nous 복으로 cherchent. Euh, 가게 되어 있다. En fin de compte, la vraie mère, elle, 탄생하신 어머니의 étend sa 복중이 bénédiction sur 돌아가는 것도 tous. 어머니의 Et la vraie mère 어머니 se 평생을 donne à fond pour 이 삶을 restaurer 바쳐 chacun de ses enfants. 부모님을 위해 C'est pourquoi 살아가겠다는 moi 것을 également, je fais la 천국의 promesse 이 de 시대를 euh, 살아가는 축복이다. je fais la promesse 아주 de sacrifier ma vie pour la vraie mère. Donc, 감동적인 c'est vraiment un 메시지입니다. témoignage, un message qui nous a été donné. 어머님을 지켜야 Donc, 드려야 되겠다고 en 생각했는데 pensant 반대로 어머님께서 à 당신을 지키라 seulement protéger la vraie mère, mais en se rendant compte 품을 que 수 la vraie 없는 mère également 사랑으로 nous a 하늘보다도 protégés 사랑하는 depuis le 이 début 찬양을 à travers les paroles de 찬송하게 cette 되면 chanson, sacrifiant 정말로 notre vie. 온 마음 다해서 Donc, 온몸을 다해서 하늘의 심정과 c'est 공명하면서 vraiment cette, 찬양하는 모습을 c'est 보았습니다. vraiment ces 모든 mots-là, nous avons 타락한 pu 가운데 voir notre vraie mère se 고통과 dévouer 모든 걸 거쳐서 euh, vraiment 메시아 complètement pour pouvoir trouver 천국을 ne serait-ce que 만나서 다시 chacun 태어나셔서 de ses enfants 더욱 dans le monde. 성장해서 하늘 부모님과 참 부모님과 심정 일체 불가분의 자리에 Donc, 들어가야 한다고 하는 애통을 en comprenant 이 cette 타락한 situation, en 인간들에게 comprenant ce qui se passe, 때가 묻어서 euh, 축복을 받아도 중생이들도 les êtres qui ne connaissent pas 심정을 encore la valeur de nos vrais 떠넘겨서 parents, nous devons tout 하늘 faire 부모님의 pour 심정을 통할 수 leur 있는 자리에 가는 transmettre 것이 euh, 최고 la- 인생의 목적이기에 l'existence de nos vrais 최고의 parents. 가치로 생각을 하고 나아가야 Donc, nous devons 그 penser à la 심정의 valeur de 가치를 nos vrais parents. 등한히 여겼습니다. Euh, et 아주 nous devons comprendre cette 사람의 valeur-là. 뿌리가 심정인데 La, 심정을 채우기 위해서 밥을 먹는 la 것이 racine de l'amour, 심정을 채우기 위해 교육을 c'est 받는 le 것이 cœur. C'est pourquoi nous devons 심정을 채우기 위해 일을 하는 cultiver 것이 cette culture de cœur. 교육 중에 제일 중요한 Dans 교육은 notre éducation, 심정 l'éducation du 교육인데 cœur est l'une 우리가 des 불순한 éducations les plus 심정들을 précieuses. 그 나이를 20살 먹도록 키워도 Quand nous 눈에 devenons 보이는 어머니의 euh, 심정을 전혀 âgés 느끼지 못하고 plus de 20 ans, nous sommes capables de comprendre 어떻게 살아야 certaines 되겠다고 réalités de la 비슷하게 vraie 생각하는 mère. 어머니한테 칼부림하는 사람도 있지 않습니까? Comment est-ce que nous 눈에 pouvons 보이는 voir ou comprendre 눈에 보이는 것을 통해 심정을 채우라지 않고는 결코 하늘 부모님의 심정을 채울할 수 없다는 것입니다. si nous ne sommes pas capables de comprendre le cœur de nos vrais parents, alors comment est-ce que 부모의 nous 심정, espérons nous 육신의 aligner avec 부모의 les vrais parents? 심정을 Donc, 그 벽을 le 넘지 témoignage de 않고서는 cette séminariste japonaise 참 là 부모의 심정을 nous a 채울할 수 dit 없다. que 부모를 absolument nous devons comprendre le cœur de 우리 nos vrais 세상 parents. 사람들 보면 그 심정 En 교육을 제대로 regardant 못하고 les 온 personnes de 불행한 ce 일들이 monde 지금 qui ne connaissent 벌어지고 pas 있습니다. les vrais parents, nous devons 우리 1세들은 absolument 더 faire ces 열심히 노력을 miracles. 하고 Donc également 관심가를 nos 그렇게만 premières 해도 générations qui ont fait 되겠지만 également de leur 우리 effort, 세대는 leur chemin 부모님이 n'était pas 열어준 영성 facile. 수련을 하다 보니까 Donc les premières générations sont ceux qui ont ouvert 하늘의 le chemin 햇빛을 de cette 그대로 받듯이 spiritualité. 하늘의 심정이 내려오는 걸 느끼고 체육을 하다 보니까 그 심정 완성의 길이 굉장히 빠른 것입니다. Et 영성 수련생을 보면서도 그냥 c'est ce 묵묵히 chemin-là aujourd'hui que nous voyons 어떤 porter 경지에 les 들어가야 fruits. 되는데 우리 Donc, en 1세는 모두가 pensant que 이세 nous devons 삼세들의 entrer, les secondes 경지에 générations 내려오고 devraient seulement 내 faire le séminaire 심정은 spirituel, mais 하늘 부모님의 également les 심정과 premières générations 1% ont 하나도 ce 못한다. droit-là. 점검을 Donc, 하고 vous 그리고 devez 칼을 également 씌워서 venir 노력을 offrir les 하면서 dévotions 그 et s'il 심정을 en manque, 치유의 vous 자리에 devez offrir 들어가기 위해서 encore plus de dévotions 눈물임을 parce que vous 피해야 devez 될 것입니다. prendre cette position-là. Donc, vous 아주 devez offrir des 강해서 larmes, vous devez verser des larmes. 처심한 철야가
Donc, à travers cela, nous 어머니의 comprenons à 복중에 quel point 와서 le Cheongshimwon est vraiment 어머니의 important. 태풍과 연결돼서 Donc, venant 살아가기를 ici, nous connectant 완전히 avec 하나가 la 되는 vraie mère, 그런 길로 devenant 들어가시기를 absolument 전심으로 un, 기원합니다. c'est quelque chose 천심원장님, que que nous pouvons 천심원정 속 voir 하루하루를 드리는 mûrir 것은 à travers les 과거 dévotions 조상들이 살았던 Cheongshimwon. Donc, 전체 nous pouvons 모든 nous repentir pour 우리 toutes 횟수를 종합해 보면 우리의 지금 하루하루의 toutes 삶은 les mauvaises actions 하루를 que 천년같이 les 살아가는 ancêtres ont fait. 삶입니다. Et 아주 nous pouvons prier 우리가 afin 정통으로 de pouvoir restaurer 430대 cela. 여덟 줄기 Euh, nous avons libéré 1240년 les ancêtres, 연수를 les 여행하고 quatre 있는 lignes 이곳이 jusqu'à 그 430. 대신에서 Euh, 살아가는 내 하루하루의 삶이다. 아주 mais 오묘한 진리를 부모님께서 다 가르쳐 주셨는데 nous devons comprendre 이제야 également 그 le chemin sur lequel 진리에 대한 nous 은혜를 sommes en train 우리에게 d'aller. C'est un 베풀어 주십니다. chemin 이 de vérité. 놀라운 시대적인 혜택을 받는 이 수련원에 Donc, 수련받는 것이 ce 얼마나 centre 귀한가. de formation, 그저 우리 Chongpyong, 형들이면 qui a 점점 dû 그 passer 느끼고 par 있습니다. ce chemin-là, 이분을 maintenant nous sommes 42세 capables de voir les 수련회를 membres venir plus 246명이 nombreux. Dans les débuts 있습니다. également, c'est pas facile, c'était pas 단독 facile, mais 수련회장이 maintenant nous avons 요새 최고로 많이 올라가는 것 plus 같아요. de membres. Donc, la team 그 coréenne, 동안 수련이 아닙니다. ils sont en train de faire 공직자 beaucoup 동원하고 d'efforts, non 많이 seulement les 해도 séminaristes, mais 완주 même 41일 수련회에 les leaders. Donc, 350명입니다. ils ont 350 일본 41일 séminaristes ici, 수련회는 la team 24명, japonaise 국제 120, la 41일 team 수련회는 internationale 36명입니다. 30 personnes. 국제 팀은 전 Donc, 세계적으로 la team 통합하고 internationale 있습니다. représente 그럼 이 le 시대에 monde 이 entier. 교회에 Alors, 수련받는 것이 c'est 얼마나 important 놀라운 que 은사인지 en venant ici, vous puissiez 알게 également 되어야 됩니다. hériter de cette grâce-là et pouvoir la 영성학교는 partager de 66명, par le monde. GPP Donc, 39명, la team 영성 40명, spirituelle 수련생 euh, avec 246명이 60 함께 et 수련을 quelques personnes 하고 qui sont 있습니다. là. Donc, nous 그 avons 저녁에는 toutes ces personnes-là ici. Nous avons 1668차 JPP, le programme de 거듭난 de la restauration de 수련회 참여하기 Gapyeong. 위해서 Donc, 예식을 하고 있습니다. nous avons des gens, nous avons les 대단한 membres 시대가 également qui sont là 이제 pour le 지금부터 séminaire de 온라인으로 week-end. Donc, 또 세계 notre séminaire, 중계하면서 cette fois-ci, commence à 진행되는데 partir du samedi à 13 이런 heures. Et 수련회 접수를 cette 9시까지 fois-ci, 내일까지 또 nous 통제를 avons 하니까 eu 교회 la 가면 또 team de 얼마나 기뻐하겠어요. l'enregistrement qui était ouvert jusqu'à 오늘 이 시간에 21 heures. 교회가 Donc, 만 demain également, ils seront là. 416명입니다. Euh, 이 중에 donc, nous avons plus 한국이 de 10 000 personnes 2017명, déjà enregistrées. 일본이 Donc, 17,000명 la team 됐습니다. japonaise, plus de 10 000 personnes 제가 접수한 것이 enregistrées. 55명이 됐습니다. Et la team internationale, 65. 19만 6천 Alors, tout 우리 ensemble, cela 천명이 revient 넘었습니다. à 19 축하드립니다. 000 personnes 아주 enregistrées au total. Donc, ces personnes-là vont recevoir la grâce demain à 이렇게 Dieu. 우리가 천심원 정성을 Donc, 통해서 ici, à travers le 조상회원이 얼마나 Chongshimwon, 중요한가 nous devons 이런 comprendre 내용을 à 알다 quel 보니까 point 이번 수련회도 les ancêtres sont 1578가정 importants. 조상회원을 신청하고 Donc, 특별 회원이 얼마나 중요한가 les 마음의 membres se sont 회원 enregistrés pour la libération 사실은 des ancêtres, 직접적으로 역사하는 la 특별 bénédiction 회원이 des 얼마나 ancêtres 중요한가 et également 3882가정이 신청을 la libération 이번 des 수련을 mauvais 통해 esprits 수만 명의 centrales. Donc, à travers 하나님의 회원의 길을 가게 되는 것입니다. ces 그 libérations-là, nous 축복은 pouvons voir le monde 1740가정에서 spirituel également évoluer. 조상 축복이 Donc, 진행이 됩니다. demain, nous avons également la bénédiction des 6개 축복을 ancêtres. 받고 Nous avons 16개 également, 가정으로 출발을 pour ceux 그 수련을 qui se sont 진행이 enregistrés 되는데 430명이 출정을 pour ceux 하게 qui ont 됩니다. reçu la bénédiction du monde spirituel et du monde 그래서 physique. Donc, 천심원정 demain, ils ont 수련원에 leur séminaire pour 살아계신 하늘 commencer la vie de 부모님의 famille. 실하고 Euh, 참 부모님의 donc, 능력, 권세를 ici, vivant avec notre vrai parent, nous 영계가 devons continuer à 복음에 travailler. 난 병조차도 Et 찾아오는 영적인 원인이고 quand nous entendons 내용을 que les 생각하면서 problèmes 점점 que nous 깊은 avons, 세계로 우리는 90% des problèmes que nous 들어가고 avons 있는 est 것입니다. basé sur le monde spirituel, nous devons 그런 정성을 absolument 위해서 nous dévouer. 제가
집계안을 떼보니까 16,008군데가 연결이 Donc, 돼 있었습니다. nous 근데 이 avons 시간에 금요일 날 함께 euh, 동시간에는 접속을 plus 못하지만 de 16 000 비디오 également 통화해서 personnes qui sont là 북한이라든지 connectées pour 중남미라든지 participer à la veille de 여러 prière, 나라에서 que ce 함께 soit en Afrique, 참여하고 있는데 en Amérique 그럼에도 latine. 불구하고 Nous 이 sommes là 하나님께 tous 전세계 ensemble en train 교회를 de 위해서 partager ces 북한과 연결해서 한국 dévotions-là. 정상을 Et 드리고 c'est ce 있습니다. qui est le plus 우리가 important. 특별히 Donc, 생각해 줘야 할 것은 신유럽 nous pensons également 랜섬 au 후련을 continent européen, 21일에 eux 하고 qui ont 있는데 eu ce 먼저 séminaire 1차 spirituel 22일은 de 21 일본에서 jours. 하고 Donc, ils 그리고 ont 2차 fait 22일에서 premièrement le 40일을 séminaire ici 채우는 en 수련이 Corée, 우리 puis ils sont allés 독일 euh, 콘백 수련원에서 en 진행하고 있습니다. Allemagne et ils ont décidé de continuer 46명이 ce séminaire de 하고 21 jours 있는데 afin de pouvoir 오늘 보니까 euh, compléter 40 열심히 jours. 박수 치면서 Donc, en 찬양하고 regardant 있습니다. leurs vidéos, nous 여러분 avons pu 강력 voir 박수 한번 combien ils sont 부탁드립니다. en train d'applaudir fortement. Donc, veuillez applaudir également pour les soutenir. 유럽도 우리 Donc, 안수 l'Europe également, 전문가분 또 il y 우리 a 한국 des jeunes 대학교 également 교회에서 qui ont appris le 여러분들이 Hanzu, qui ont 하신 appris 영상을 ici, qui sont allés 보셨습니다. transmettre cette 유럽의 grâce-là 청년들도 également 한번 à toute 주님을 l'Europe. 기도할 줄 Donc, 알고 l'Europe 언급할 줄 est 알고 vraiment en train de 물론 se 이제 실체 성령의 불이 est vraiment en 임하고 train 있습니다. de se 아주 rétablir, de partager cette grâce. Donc, nous pouvons les voir à l'écran. Adieu. 또 신미국의 천시원 Également, l'Amérique 신족의 모든 교회 céleste, l'Amérique 함께 du Nord, 참여하고 ils ont eu 신유럽 également leur 본부 séminaire 또 저희 spirituel. 11번째 Ils sont là également 또 모든 participant 교회에서 activement. 함께 동참하고 Et 있습니다. le Japon également sont là en train de participer activement. 우리 도쿠노 에이지 전 Donc, 신일본 avec 부원장님도 le 가나자와 président 교회에서 Tokuno 함께 Eiji, 참여하고 있습니다. et 가나자와 교회 également 25개의 qui est dans 모여 l'église 있습니다. 젠다이 교회 Kanazawa. Donc, 113명, ils sont en train de 이교회 23명, participer. 기타이 Donc, 지교회 l'église de 180명, Kitai, 나가노 교회 180 personnes, 160명, l'église de 후라오 Nagano, 교회 160, l'église de Hurao, 100 98명이어서 personnes. Donc, 100명이 채워졌는데 ils 오늘이 ont 돼가지고 ils avaient 100 숫자가 올라가는 것 personnes. 같습니다. Au début, ils avaient 90 풀포화교회 personnes, puis deux personnes se sont 스피디오, ajoutées. Alors, ils ont 호이타 changé 교회 leur données. 99명에서 Donc, l'église de 어떻게 Hoïta, dou블이 해가지고 100명이 99. 되었습니다. Donc, l'église, 수학교회 ils ont 120명, eu de nouvelles 카키오지 교회 personnes. Donc, 100명. l'église de 그래서 제가 Kaktiodi, 100 우리 교회도 personnes. 많을 텐데 Donc, il y a beaucoup 정말 de noms 신일반의 d'églises que 모든 nous n'arrivons 교회에서 pas à recevoir, mais 준비되어 ils sont là 전쟁처럼 하고 있습니다. comme en guerre. Ils sont 또 en train de se 신라한국도 préparer. Également, la Corée, 수원교회 l'église de 본문에 Suwon, 10명 합하면 ils 115명이 ont 함께 15 기도하고 personnes qui sont là réunies 창원교회 ensemble en train 173명, de prier. 창원교회 120명, Nous avons également 설성교회 à l'église 115명, de Changwon 사랑교회 109명, euh, 115 personnes qui sont 춘천교회도 là en train de 크게 prier. 늘어났습니다. Donc, c'est 56명이 vraiment 함께 기도하고 있고 euh, 안산교회 quelque chose 숫자는 기록이 안 de 됐는데 magnifique. Dans l'église de 300명 많이 Ansan 모여 있습니다. aussi, ils sont là en train 신한국의 de 모든 euh, 교회는 prier 기도를 전쟁처럼 해야 됩니다. ensemble. Donc, tout comme à la 전쟁처럼 guerre, 기도한다는 것은 absolument, nous devons 전쟁터에서 nous 목숨이 dévouer. 왔다 갔다 하는 자리에서 기도하는 Donc, 마음으로 en nous 기도해야 tenant 한다는 sur 기도 ce 메시지를 chemin-là, nous 주셨습니다. sommes capables de recevoir 하나님께서 euh, 그만큼 le message 전쟁일을 du 도와주신다는 ciel. 것입니다. Donc, le monde spirituel est en train de nous donner leur grâce. 오늘 우리 찬양을 Donc, 위해서 aujourd'hui, avec le Chanyang que nous 열심히 avons écouté, 찬양했습니다. l'église de 한번 박수 Guangjin, 올립시다. donc veuillez applaudir pour les différents teams qui ont presté aujourd'hui. 그리고 호리마사이치 Donc, également le 개혁회장 président de l'Asie, 정말 président 감동적인 Hori 모습을 보여주었습니다. Masaichi, il 우리 nous a donné son 1년 만에 rapport. 30개 Donc, 10개 나라에서 dans l'année 8,950명의 2024, ils ont pu avoir 30 différents événements de Chombo, 2025년에는 célébration des 자주주 ancêtres 하나님께서 en Asie. 스스로 오실 수 있는 Donc, ils font de leur 하나님의 mieux 세상을 afin de pouvoir 향한
être avec le parent céleste, de pouvoir entrer victorieusement. Alors, je crois sincèrement 아시아는 할 qu'ils 수가 auront 있습니다. la victoire. Donc, 정말로 하나가 ils 되리라고 pourront 기적을 역사하리라 continuer sur ce 믿습니다. chemin. Je crois sincèrement qu'il y aura des 안티폴로시에서 miracles. 10년 전에 Donc, nous avons vu 체류한 également le 가장 세워서 rapport à Antipolo. 안티폴로의 Ils ont 성령 pu 충만을 avoir la 기적을 victoire. Donc, 때가 갈라졌다는 마음을 절대로 믿으면 nous devons 하나님의 avoir ce 역사가 벌어집니다. cœur-là, un cœur différent. C'est à 성령이 travers ce 부으셔도 그것을 cœur-là 한번 que nous pourrons 80만 voir 명을 les 다스리는 miracles 것이 s'accomplir. 아시아의 Euh, 기적이라고 저는 믿습니다. donc, je crois sincèrement que l'Asie peut être, l'Asie est le continent où est-ce que les miracles également vont s'accomplir. 정말로 귀한 Donc, le Japon 보험을 céleste, 주셨습니다. il nous a donné également 우리는 un 로마 merveilleux 제도의 rapport. 소명 Nous avons 기도의 은혜 écouté les 또 다른 grâces 번 또 다시 들을 수 des papiers 있습니다. de vœux Hyojong 아주 et nous comprenons à quel 전도가 point ils 때가 sont 부러지도다 importants. 다시 Donc, 살아나는 nous 기적을 sommes capables de raviver la foi de personnes 주셨습니다. qui avaient perdu cette 신기하게도 foi-là. Donc, 남편과 더불어 le 전도를 mari de cette 불가능한 membre-là 기적 같은 qui 은사도 refusait de partir à 주셨습니다. l'église, mais 우리 brusquement, après avoir 팀장님께서 écrit le papier de 천심 vœux, 위크리를 ce 사모하셔서 membre-là a commencé à 간 changer. 성공하는 Également, à 감사의 travers 기적이 일어나는데 euh, 정말로 les 앞으로 nouvelles de la 훌륭한 semaine, 아나운서가 Chomchim 되기를 Weekly, nous 바랍니다. avons vu le rapport 당시에 저는 de cette seconde 중간에서 세운데 génération qui était 초등학교 다니는 producteur 학생이 et qui se 늘 disait 새벽 qu'il allait seulement 운동회를 continuer 왔어요. son chemin. 이제 떠나게 euh, 됐다고 하니까 혼독해 와가지고 제 앞에 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리면서 이제 가시면 이 귀한 말씀을 언제나 들을 수 Et 있는 maintenant qu'il 그런 a 아이입니다고 pu venir ici, 이렇게 좋다는 qu'il a 말입니다. grandi, pardon, qu'il a grandi, 이렇게 et il se 방송 dit, ah, 아나운서 je comprends 되는 데는 plein de choses. 나는 통일교회니까 안 간다. Et 이런 en voulant 단정한 얘기를 accomplir 했는데 son rêve de vouloir être 하나님 journaliste 정말로 et en affirmant 우리 partout qu'il 천심원 était TV de 아나운서가 l'Église de 되는 감사가 l'Unification, il a reçu beaucoup de 오늘이면 rejets. 세상 Alors, 가슴에 불을 붙이는데 il se demandait est-ce qu'il devait 훨씬 devenir un 좋겠다는 생각이 듭니다. producteur ou un réalisateur, 그래가지고 quel est le chemin qu'il devait prendre. C'est comme ça qu'il a décidé de participer au séminaire de 40 jours pour trouver sa 무엇보다도 voie. 걱정하지 마십시오. Donc, 아주 ceci nous montre que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous 우리가 pouvons juste prier afin de 뜻을 pouvoir 가지고 해서 trouver 정말 les 훌륭한 사람은 résultats. 세상보다도 귀한 대접을 더 잘해주는 시대가 와야 됩니다. Donc, nous vivons dans cette 전도 ère-là 잘하는 사람들이 où nous sommes capables de 큰 voir 선지도 ces 안에 miracles-là 나타나서 s'accomplir 세상을 우려내 absolument. 나가야지. Donc, nous devons 엉뚱하면 absolument 세상에 나가서 뭐 sortir 방송도 다 나가고 avec fierté et 그래서는 안 되는 거 affirmation. 아닙니까? N'est-ce pas ce que nous devons 그럴 수 faire? 있는 무대를 만들고 Donc, 그럴 수 en 있는 créant cet 심정을 가지게 environnement, 된다면 en nous mettant dans cette position, en ayant 하나님은 ce 그 사람을 cœur 소유하게 de 되신다는 Kim Jong-là, 확신이 alors absolument le ciel 아유, ouvrira les 우리 portes. 천심원 직원 가운데 Donc, 이 한 몸 불살라 뜻을 위해서 en 어머니를 nous 위해 살 때까지 sacrifiant, 하는 en 것이 vivant pour le 정말 but de 때가 이제 l'ensemble, 좀 열심히 nous verrons ces 따라가는 일이 changements. 많습니다. Là, il y a 자세로 quelqu'un qui a 따라간다면 témoigné également qu'en travaillant ici, 수년이 en offrant toutes ces 기적 같은 일을 dévotions 볼 수가 et après 있습니다. cela, allant dans le monde extérieur, cherchant un travail, il a pu trouver son 정현희 travail. 우리 김포교회 다니시는 이세 Donc, 이게 천시몬의 기적이구나. les secondes générations 그래가지고 어머니 de la 말씀 ville de 읽어주는 거 Gimpo, c'était vraiment également un 그래도 miracle 천시몬의 뿐이야. pour eux. Donc, 그래서 les miracles ne sont pas seulement pour le Chongshimwon, ne sont pas seulement 모든 식구들이 하는 quand 생활 nous 조건에서 prions 자기 ici, 하는 mais 일을 chaque 통해 fois 기적이 que nous 벌어지는데 sommes concentrés, chaque fois que nous nous alignons 그래서 avec 귀한 la volonté. C'est 이사장한테도 pourquoi 천시몬 euh, 기도하라고 nous avons également 우리 demandé au 김태훈 pasteur de 이사장님한테도 prier, 천시몬 au pasteur 기도하라고 Kim 하셨죠? Jong-un. Il a 신앙생활하시죠. donné ce témoignage-là, n'est-ce pas? 신앙은 신앙이고 기업은 기업이지. 이렇게 Donc, 생각하면 안 됩니다. nous ne devons 아주 pas seulement penser à notre 각자가 영적으로 euh, 짊어지고 다닌다는 foi, 것을 mais nous devons penser 우리 à 기업 comment nous 세울 devons 기업체 성도들이 parfaire notre foi dans tous les 기업체 어두운 aspects. 그림자가 있으면 안 되는 것입니다. Donc, s'il y a quelque 아주 chose qui est toujours capable de nous 천심원 영성은 empêcher, nous 전쟁처럼 devons alors 지키기를 continuer à 바라십시오. prier. Les prières de Chongshimon, c'est comme une guerre, 좋은 c'est comme 말씀 lorsque nous 그런 sommes en guerre. 메시지가 왔어요. Donc, nous avons reçu un 아침에 message de 기업 회생 Pasteur 결제를 Kimax. 받는
Il dit que le matin, en se levant, 메시지가 왔어요. 얼마나 힘든 전쟁 같은 기간을 보냈는지 peu 모릅니다. importe, il était dans une situation vraiment difficile 매달려 기도하면 하늘이 et il s'est 역사하시고 dit que peu importe la difficulté qu'il 목가게를 열고도 va absolument 기도해서 avoir 기적을 일으키십시오. la victoire. C'est pourquoi 아주 nous devons absolument être 훌륭한 victorieux. 현재 이 Donc, avec cela, nous avons pu voir le témoignage des secondes générations. 마찬가지입니다. Donc, 기도하는 c'est 항상 également 위에서 la même chose 교회가 pour 부활되면 nos secondes générations. Si vous vous 경계를 concentrez sincèrement, 잡힌 것으로 보이기 때문에 vous 불나방처럼 serez 몰려들 때가 capable 있습니다. alors de voir ces miracles-là à 아무도 Dieu. 찾아오지 않는 것은 Même si personne n'est là pour vous chercher, mais vous êtes capable 심정을 붙들고 d'avoir 통곡하는 기도를 cette 때문에 victoire-là. Donc, 우리가 부활되면 조상들이 붙여주게 돼 있습니다. si nous prions 아주 sincèrement, nous serons 그 부활의 capables 원동력은 d'avoir la 천심원 victoire 정성으로부터 나온다. à travers les dévotions de 천일부모 Chon Shimwon. 아버님 Nous 역사하시고 sommes capables de voir ces 천일부모 miracles. Nous 역사하시고 devons prier pour demander au vrai Père de nous guider, demander à Ungjinim de nous guider, parce que 천심원 정성을 notre 하나 vrai 하면 Père, 기적 같은 euh, 역사가 벌어지는 것입니다. il est là, il travaille avec nous. C'est 이런 pourquoi nous sommes 이곳에 capables de 성도들이 voir 우리는 ces 봤습니다. miracles. Donc, nous avons vu ces témoignages-là être donnés ici. 그 통곡 속에 우리는 느껴야 됩니다. Nous devons 저렇게 어머니의 sentir 심정과 cela. 동행하는구나. Nous devons 우리 sentir le 영성 cœur de 수련생들 nos vrais 모두가 parents. Donc, 그런 마음밭을 nos 갖춰가지고 그 séminaristes 마음밭에 spirituels, ils 아버지 ont ce 말씀이 cœur-là. 싹 Et c'est pourquoi, 떨어진다. quand ils 마음으로 prient, ils 사귀는 sont 꽃이 connectés avec les vrais 열매를 맺는 parents. 것입니다. 수백 배, 수천 배, 수만 배 열매를 맺을 것입니다. Donc, ils prient afin de pouvoir absolument avoir la victoire à Dieu. 근데 그 이세들이 그런 통곡을 할 때 너는 Les 뭐 vrais 했느냐? parents qui ont offert ces dévotions pour avoir 그때 ces 너는 뭐 précieuses 했느냐고 그럴 때 secondes générations, 나는 qu'est-ce que vous 원망하고 avez fait? 불평하고 탄식하고 Vous avez oublié, vous avez 교회가 renié 어쩌고 저쩌고 이세들이 certaines personnes 이상한 qui 불신앙을 se sont dit 인도하십니다. non, ils ne veulent plus suivre l'Église, ils ont pris tel ou tel chemin. Vous devez vous repentir. euh, C'est pourquoi vous avez mis la vraie mère, la fille unique de Dieu, dans une situation difficile où est-ce que le ciel pouvait l'accuser. C'est un temps où est-ce que nous devons nous repentir. 순결하시고 거룩하시고 지상과 천상의 모든 인류를 복중에 C'est 품어서 un temps 거듭나게 où est-ce que, 하시고 en tant 주의 que 어머니를 parent, 입으로 en tant que vrai fils, vous devez prouver que vous êtes réellement le vrai fils. 아버님 말씀에도 있습니다. Donc, nous avons également les mots de notre 제일 Père. 부러운 죄는 Notre Père nous dit que dans le monde spirituel, la personne qui a le plus honte, 그 부러운 c'est 중에서도 celle 어머니를 qui n'a pas su protéger 온 영계가 la vraie mère. 참소한다는 것입니다. C'est pourquoi ils doivent offrir des dévotions afin de pouvoir se racheter 왜냐하면 pour 어머니는 ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. 무조건적인 하나님의 C'est 사랑에 pourquoi 가장 absolument nous devons 가까우신 분이기 reconnaître 때문에 la vraie mère, nous tenir à ses côtés et l'aider sur cette providence. 하나님을 찾아가는 것입니다. Donc, à travers cela, 위대하신 que notre 어머니를 Père 위해서 pourra venir 온 vers 인류가 nous, pourra nous approcher. 중생되고 있는 이 놀라운 광경을 보고도 함부로 어머니를 비판한다면 안 되는 것입니다. Donc, même si vous êtes à côté de la vraie mère et que la vraie mère dit ne serait-ce qu'une seule phrase et que 그 vous avez 죄는 des 그냥 pensées 쓰시지 négatives, 않습니다. alors vous ne pouvez être 눈물을 proche de 흘려야 la vraie 씻어지는 mère. 것입니다. Vous devez pleurer, vous devez 눈물이 보여야 verser 되는 des 것입니다. larmes 그냥 입으로만 sincères, vous 잘못하면 devez verser des larmes afin de pouvoir vous repentir et de pouvoir vous connecter à la vraie mère. Nous devons comprendre absolument cette grâce. 눈물로 씻어내면 낼수록 그 영이 깨끗해지는 것입니다. Donc, absolument, nous devons prier afin de pouvoir avoir la victoire. Donc, à travers les dévotions de Chongshimwon, nous devons penser à cela. 그 심정에 비해서 나는 지금 어느 자리에 와 있는가?
et 여러분이 nous 마음을 devons nous 눈을 demander dans quelle 생각하면 position 언약의 suis-je en train de me 심정은 tenir. 적으로 부모님 앞에 가까이 갔다 그럴 때 자기 마음 기준이 Donc, 느껴지는 것입니다. nous devons sentir le cœur de nos 아주 vrais parents, non seulement 잘했어. quand 나도 nous prions, mais nous 하늘 devons 부모님의 sentir que nous 심정에 sommes 다가가자. très proches de 어머님의 notre vraie 심정에 mère. 공명하자. Donc, 아버님의 nous devons 심정에 공명하자. absolument nous 이래가지고 concentrer 천지 공명 sur 상태가 nos 되면은 vrais parents. Nous devons 우주와 prier à 공동체는 entendre et à 돌아간다. comprendre le 그런 cœur de 자리에 nos vrais parents. 기도하면은 Donc, si nous prions centrés 안일해지는 sur 것이 cette 없다는 말씀을 position-là, 하셨습니다. il n'y a rien qui ne peut 우리의 qui ne peut 공명할 pas 수 있는 마음의 s'accomplir. 자리는 Donc, 절대 notre 가정과 cœur 공명하는 자리에 서서는 안 되는 doit 것입니다. être la 아이고 내 place 새끼, où est-ce que 아이고 내 딸, nous 아이고 내 nous 아들, approchons de nos vrais parents. Nous devons 아이고 내 être 자식 어떻게 머물러 toujours, 여기 머무르는 게 아니라는 것입니다. 넘어서서 nous 교회 devons être 공동체의 toujours 심정을 à 알고 la 듣고 place 더 où est-ce que 넓게 nous comprenons 나아가서 le cœur de nos vrais 국가를 parents. 붙들고 기도를 하고 아주 대륙을 붙들고 기도하고 천주를 붙들고 기도하고 그래서 이 천주를 붙들고 Donc, 기도하시는 en 부모님의 pensant à la 심정과 providence, 공명하는 자리에 c'est 서서 pourquoi nous devons 기도하고 nous mettre 정성드릴 때 dans cette 우리는 position-là. 천진 euh, 참부모님의 직계 아들 딸의 자리에 들어갈 수가 Nous 있는 devons nous 것입니다. mettre dans cette position-là afin de pouvoir nous 이전의 unir 종교는 à 차원이 la vraie 있었는데 mère. 이전의 종교는 보면은 구세주를 십자가에 못 박아 흘리는 피로 내 죄를 씻겠다고 생각하는 그 정도에 머물러 있지 않습니까? Euh, 이제 마지막 종교는 우리를 희생해서 부모님의 한을 Donc, 풀어드리겠다고 하는 maintenant que nous 그 nous 교리 tenons dans cette, 신앙으로 열매를 맺는 dans 것입니다. cette voie-là, nous devons 우리 absolument 부모님이 continuer 가시는 centré sur 가정이 있어요. nos vrais parents. C'est le chemin de nos vrais parents. Nous devons restaurer la famille. Nous devons 자손 restaurer 하나로 chacune des 하나의 entités. 뜻을 이루어야 되겠다. Nous 태워내야 되겠다. battons 그 pour 마음 la 아버지 restauration 일세우시고 사시오. de la 정말 providence. 하늘 Donc, 성호만 생각해도 목이 메어서 euh, 꿈을 이루어드리기 Donc, 위해서 notre vraie mère, même malgré qu'elle avait les 전쟁을 하고 difficultés, 있습니다. elle n'a pas 부모님을 abandonné. 위해서 Euh, 이제 부모님께서는 쉬시고 그 짐은 우리가 짊어지겠다고 생각해서 다시는 우리를 통해서 어머님 앞에 슬픔을 돌려드려서는 안 되겠습니다. donc, c'est pourquoi 우리 nous 교회가 ne 이렇게 devons 우리를 pas 위해 abandonner. 기도하는 Nous devons 안 continuer 되겠습니다. sur ce chemin. 우리가 Nous 망하게 devons 됐으니 toujours 되게 해주세요. avoir la foi. 다시는 그렇게 해서는 안 됩니다. 모든 책임자들이 섭리에 플러스 되게 하기 위해서 생명을 걸고 Donc, 전진해야 됩니다. afin de pouvoir 아버님 말씀, recevoir cette grâce. 플러스가 되지 않으면 우주에서 쫓겨나는 것입니다. Donc, notre Père nous 우주의 dit 모든 que si nous ne 존재는 sommes pas capables de 플러스하는 devenir 존재만이 plus, 존재하는 alors nous allons recevoir que les éléments 창조가 négatifs. 하나에서부터 C'est 플러스 pourquoi, 돼가지고 euh, 둘이 되고 puis, 넷이 되고 notre 여덟이 création, 되고 le Parent 열여섯이 되고 céleste nous a préparés 마이너스라는 것은 à 그 모든 위에서 devenir, 퇴출당한다고 그랬습니다. à devenir, à être des êtres positifs. C'est pourquoi il est important pour 전 nous. 부모 하나 된 euh, 서민으로서 책임을 다한다는 것은 플러스 한다는 것입니다. C'est important pour nous de devenir un. 그런 각오와 Et 결단을 en nous 가진 tenant 우리는 sur 창조주 하늘 cette 부모님께서 position-là, 역사하시고 nous devons 하늘 우리 toujours 아버지 prier. Dans ces 우리를 moments-là, nous devons 보호해가지고 demander à notre Père 역사해 dans le 주시고 monde spirituel 내가 de 너희와 함께 할 pouvoir 것이라 nous aider, de 너하고 pouvoir 협조할 수 nous 있는 guider. 영계를 동원해서 네 일을 내가 하고 있는 일을 지지해 줄 것이다. 역사하실 것입니다. Donc, nous devons absolument appeler notre Père, demander à notre Père de nous guider. 아까처럼 영상을 하는 사람에게는 영상 전문가를 보내줄 것이고 말씀을 하는 사람에게는 말씀을 할 수 있는 영적 배경을 지원해 줄 것이고 Donc, lorsque nous recevons les mots, nous devons absolument prier, nous devons absolument prendre ces mots-là, les comprendre et les pratiquer. 영계를 총동원한다고 했습니다. Donc, 내가 영계가 할 일은 바로 그것이다. 영계 모든 벽을 헐어버리고 nous 영계를 devons nous 총동원해서 débarrasser de toutes les mauvaises 세상에서 énergies 하나님이 spirituelles 일으켜야 된다고 그랬습니다. et 신바람을 일으키는 겁니다. nous devons absolument 그 prier. 신바람은 천심원 특별 정성으로부터 이루어지고 있다는 걸 Donc, 여러분이 en nous 믿으시고 tenant sur 여러분이 ce 있는 chemin-là, 모든 곳에서 alors 천심원 absolument, 정성에
신바람을 일으켜야 됩니다. Nous devons continuer sur cette voie-là. Nous devons avoir la foi, la détermination. Alors, à travers les dévotions de Chongshimwon, nous pourrons avoir la victoire. C'est la raison pour laquelle les dévotions de Chongshimwon ont été créées, parce que nous devons porter ces fruits-là. 고대 은행에서 우리한테는 돈도 안 꿔준다는 얘기를 들었는데 우리가 그런 무리가 아닙니다. 우리가 완전히 하나가 되면 우리는 반드시 기적을 이룰 수가 있습니다. Donc, si nous prions sincèrement, alors absolument nous pourrons avoir la victoire. Nous devons absolument rendre nos vrais parents heureux. Nous devons réaliser le rêve du parent céleste. Alors, je vous laisse sur ces mots en espérant que vous puissiez méditer sur ces mots lors de la prière.